on that note, girls, I want to hear your beautiful voices. Are you ready? Yes or no? Hep hep! Hooray! Kung tayo manubag ang mabang! Ang sige, ready na. Wala na ang santay ko yung hawal. Wala pa yung bubble. Don't shot until wala ko na yung shot na balon, ha? Okay. Ready? Here we go. Number 1, ipasa ang balon sa number 5! Number 4! Gilging! Ipasa sa number 2! Sige! Ipasa sa number 3! Number 2! Number 4! Shot na balon! Congratulations! Congratulations! Kanina grupo na may 1 point! Ano mo ay sa ikalibugan? Wala pa kuya no? Hoy kuya! Hoy! 3 points tama. Girls, paminaw, kamo may nakauna 1 point, but masabot ay ni kamo nga grupo ang gitawag nga sexy group. Wow! 1 point for the sexy. Bagay ka ati ay. Ang natin, natin. Ano ko si ate ko supporting tayo ko Happy New Year. Girls, kamo may nakauna 1 point, but masabot ay ni kamo ang sexy group. Pero kamo ay maghilang ay kamo ang Hubad group. So it's a battle between sexy versus Hubad. Okay, ready na kuya? Guitar. Guitar siya. Number 1. Here we go. You pass the ball to number 2. Giling-giling. Giling-giling. Pass to number 5. Sige. Pass to number 3. Pass to number 1. Dali, chocho. Chocho. Dali ako. Pass to number 4. Sige. Happy birthday, number 2, number 1, number 5, giling-giling, number 2, shot the balon! Okay, congratulations! Sexy! Kuya, sexy na naman 2 points! Hubag, hapit na! Hapit na mga building! Ay saka, wapa mo yung point. At iba na ha? Habol. Kaya mo yan. Sige. Ready? Straight line, please. Number 1. Ipasa ang balon sa number 5! Ipasa sa number 3! Number 1! Giling-giling! Ipasa sa number 4! Sige! Number 3! Number 4! Dali yung chocho! Dali sa linya! Number 1! Shot sa wala! Ay! Saway pabor-pabor ang idawag ang sexy! Salamat tayo sa magtuwing na lang po ha. Sexy, pabilin sa mo diri, paliwog. Diba? Lingkod na. Isa number 1 sa sexy, halik. Linya sa linya. Atubang sa audience. Sige, linya sa mo girl. Isa ika number 5. Alisa, linya sa ti. Girls, listen. Ikaw mo man ang winner. Wait, sama mo niya ng mga. Ikaw man ang winners. Kanang maka-receive sa prize. Ikat sa itong birthday boy na si Zaki. But before na mo yata inyong prize, matag sa mo yung message or wish. Okay? Audience, kung tawagan ako yung mga pangalan, pagpakan natin sila kay matag sila message. Okay? Let's start with candidate number 1. Please welcome Miss USA! Diba? Message. Happy birthday to Saki and study hard. I love you. Monggo, di panindigan ang Miss USA English. Okay? Di ba mapapildi, please welcome Miss Brazil!
Happy birthday, Saki, and be a good boy always. Wow, nice kayo. Let's all welcome a round of applause for Miss Thailand! Happy birthday, Zaki. Your mama loves you so much. Zaki, well, God bless. Wow! Of course, makalimutan pa ba? Please welcome Miss Colombia! Hello! Happy birthday, baby Saki. Oh, you know na. I love you, and Daddy also loves you, and also Ate Del, and your cousins also. I love you so much, and happy birthday again. Di na ko mo daghan kay gagawin ako. Bye. Yay! Thank you so much, ma'am. Pag-resolve pa, ha? Kaya nakapa later. Nina? Ha? Last but not the least, please welcome atong pagpagan si Miss Philippines! Dati, oy? Gigal ka. Dati, oy? Galing siya ng Pilipinas, di daw. Wala ka matuuran. Happy birthday, Sam. I love you. I love you too, Dauti. O sige, halisa mo winners, we'll give you prize. Halisa mo diri. Zaki, can you join them? Ato ka sa nido kay mag-pictorial ng matagatag sa mga winners.